Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin utamaipun para habaib, para kiai, kong langkong Kiai Haji Taifur Ali Wafa, kaula muljaki, kaula cintai. Moga-moga bedana perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka raja banyak amung faatah ini perkataan ben Allah subhanahu wa ta'ala. Iman keaman pesantren-pesantren, masjid-masjid, musolla-musolla, madrasah-madrasah, kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, bedeki perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi Muhammad mereka pertama kali saya merayakan Maulid Nabi Muhammad pernikah pertama kali Allah TV pertama kali merayakan lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Kita peneka ngingai mengenang sedirayakan ben Allah tibi nang idiba itu buah kini kasa fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Arsy peneka bergerak, aras akuli, aras goncang karena bunga, karena gembira. Orang mun bunga akuli, orang mun sangat bunga akuli. Aras penika bergerak akuli goncang karena gembira, karena
ikut gembira, karena ikut bunga toronna Kanjeng Nabi dekat dunia nika. Saneka cukan kursi wasdadal kursiyu haibata wa waqara. Diikut sertakan ban Allah aras ban kursi. Saneka cukan langit pada mengeluarkan kelebihan cahayana. Langit kaping setong 2 3 4 5 6 wamtala'atis samawatu anwara, beribu-ribu cahaya tanpa aki karena ikut merayakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saneka cukan malaikat berdesekalaben malaikat berdesekalaben istighfar, berdesekalaben ngaku-ngaki Allah, berdesekalaben tasbih ben sabadana. Wa wajjatil malaika tahlila wa tamjida wa istighfar. Nika cemah-cemah malaikat ikut serta aramiyaki merayakan ngaku-ngaki Allah Subhanahu wa taala, ikut merayakan ketika lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Seta makmur, seta odi panika teti perayaan panika merayakan pengenika memperingati lahir Kanjeng Nabi nika, merayakan panika nika Allah tibi seamulai sabelumna panika, sabelumna lahir Kanjeng Nabi dak ka bumi, sebelum panika sabelumna ka bumi ampun sabelumna bade perayaan sabelumna sampurna malaikat itu tiaki ben Allah Subhanahu wa taala pauning Nur Muhammad, maka malaikat pada atas ngikuti tasbihna Nur Muhammad. Yusabbihullah taala malaika bitasbih. Malaikat atasbih karena ngireng tasbihna Nur Muhammad. Para malaikat nika perayaan pertama. Jadi sabelumna dirayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad nang itunya ben Allah nang elangi ampun dirayakan malaikat kada sing merayakan. Ketika tanpa aki patao Nur Muhammad, malaikat itu dia ki paneka pauning pas ngikuti tasbihna Nur paneka. Nika perayaan pertama. Perayaan kedua dirayakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah dari Nur panika sampurna sahabat nang kandunganna puna Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Nur panika sahabat nang puna Kanjeng Nabi Muhammad nika cukeun dirayakan. Saya rasa merayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tikanan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhluqati min ahlil ardi was samawati bitahani wal bisyarat. Nika perayaan kedua. Malaikat Jibril pakon sampeaki kalaben gembira bunga. Nika perayaan. Bumi ketiga kalina lahir Kanjeng Nabi ke bumi panika. Irayaki boleh ben Allah fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursyu haibata wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikah tahlilan. Wah, nikah makin. Saneka cukan ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika narema wahyu engki,
Ketika Isra na engki Kanjeng Nabi pa Isra diundang ban Allah. Malaikat Jibril lepas kau nak jemput Isra Mi'raj. Terus dek kalangit kapeng setong dulu sampai dari alam sampai depak ke swarga sambut. Swarga panika si ampun bagus ben mapan indah ketika rabuna Kanjeng Nabi Muhammad ke swarga adenten. Saya lampun swarga ki adenten. Adenten swarga adenten saya lampun bidadari ki adenten boleh kan. Tanpa aki karena rabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swarga seatenten senyambut ongku rami karena seneng tertarik saya tak pernah ngalami aduh jarang rabuna Kanjeng Nabi samakin ke sahabat Kanjeng Nabi. Orang mun bagus, orang mun mapan. Misalnya kata Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, ban sahabat lahan, ishtaqatil jannah, suwarga kangen, suwarga kerong. Dekat Sayyidina Ali, Sayyidina Suhaib, Sayyidina ban sepadan. Beni orang ngasih terus suwarga na pasti kerong. Nika orang mapan. Aduh, hadir rabuna Kanjeng Nabi. Waktu Isra Mi'raj ke swarga nyambut bententenan bun nampaki tambahan kelebihan kenika termasuk saya rasa merayakan semua ini Allah subhanahu wa ta'ala. Juga senikah ketika Kanjeng Nabi umur 53 tahun hijrah ke Madinah nikah sahabat. Kanjeng Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat menikah saya sakit beres, saya empon pasta empon, saya sakit nih pas beres tuh di satu aja nyambut rabuna hadir Kanjeng Nabi Muhammad. Para sahabat nyambut kasak para sahabat muhajirin pun beda saya punya beda kasak sahabat ansor beda kasak Rabu Kanjeng Nabi sambut tala'al badru min thani wajaba syukru kenika pertemuan Kanjeng Nabi ben sahabat muhajirin ben sahabat ansor aran tepa sahabat muhajirin muhansor rabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aran tep pertemuan telok kenika Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi sahabat muhajirin wal ansor sahabat muhajirin Kanjeng Nabi nih kenika telok abangki kalaben tala al badru alaina kenika pertemuan sehingga kenika pas terus sambung ben para ulama pas beda solawat asyraqal badru pas beda boleh asyraqal kaunu tihaja kenika asallah nyambung deka aslina tola al badru alaina nikah perayaan Kanjeng Nabi Muhammad. Bedaki mangken ni kaiman kaaman ng Indonesia ben negara kama peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kakaangkui mengenang Kanjeng Nabi Muhammad. Mengenang mulai sak belumna terus sampai lahir Kanjeng Nabi sampai terus katerutus Kanjeng Nabi sampai hijrah sampai wafat Kanjeng Nabi. Memperingati ngai mengenang membaca
kehidupan Kanjeng Nabi, membaca akhlak Kanjeng Nabi, membaca sifat Kanjeng Nabi, membaca dakwah Kanjeng Nabi, membaca, mengenang, membaca perjuangan Kanjeng Nabi, sifat-sifat Kanjeng Nabi, burukan-burukan Kanjeng Nabi, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, didikan-didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika seteja ibadah peringatan Maulid eman ka eman umat panika terus pada pak malaikat bi umat nikah masuk ke rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Malih masuk ke rombongan karena Kanjeng Nabi Muhammad nikah seta epesa seta apesa la ilaha illallah. Sera setero latinana benda ilaha illallah, sera setero bentengana sarang da ilaha illallah, sera setero sampurna akhir sarang da ilaha illallah, dunya sampai akhirat kau tu masuk ke lapangan na Muhammadur Rasulullah. Waktu masuk ke rombongan na Muhammadur Rasulullah. Karena nikah seta epesa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih kanja kau tantretan memulai tanaman ate etamen nih kanja kau tantretan abangun mulai pondasi kalau berdua kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kan nikah kau tantretan mulai abangun pondasi bangun nih kanja abangun ate etamen nih paramu dua kalimat syahadat etamen nang ikaw tantretan nika anjo amal-amal berangkat dari syahadat sanega cukan ala ko amal-amal dari masih asampunga deka syahadat muka-muka napa saya sampiakin nika manfaat para kiai para ulama para guru-guru penika nyutok kangkui masuk ke lapangan na Muhammad Rasulullah. Saya mampu aberengi, saya mampu ngibah, saya tak mampu ngibah, aberengi, saya tak mampu aberengi, nyutok. Setelah para ulama nikah kangkui nyutok. Saya mampu aberengi, ngibah, kangkui masuk ke lapangan na Muhammad Rasulullah. Karena kenika seelatini bani sampurnaki sampai ke akhirat. Maka dari paneka itu buaki, cek sampai tojuk nang itik na orang alim, cek sampai tojuk itik na orang alim, muntak ngiba ada ke Allah, lebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek tojuk nang itik na. Takut tak apolong laku paki ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana cek tojuk itik na orang alim walaupun pinter ampun. Kecuali ngajak min khomsin ila khomsin. Yang pertama minasyakki ilal yakin, terus minar riya ilal ikhlas, terus minal kibri ilal tawadu, terus minar rauba ilal zuhdi, terus minal adawah ilal nasihat. Mun tak ngajak ke panika mun sabelika ngajak dari riya orang se ikhlas ya ajak riya otaba sempon keyakinan pamang-mang otaba si ampun tawadhu ya cek sombong, otaba nyotok ke sombong, kenika nyamana berani bentoran bendakwana Kanjeng Nabi, ben misina Kanjeng Nabi, cok tojuk nang etikna walaupun orang alim. Makanya ada wakila tajlisu inda kulli alimin illa aliman yat'ukum min khomsin ila khomsin, cok tojuk, cok apolong etikna orang alim. Kecuali orang alim kenika ngajak dari lemak ke lemak. Misalnya tidak tojuk engkau orang ria area pinter engkau pas atam betama dekat dunia. Atam betama cek tojuk nengitin. Karena kenika bengal bentoran dek kami misina Kanjeng Nabi. Misina Kanjeng Nabi orang setama iyoba pada ti orang sezuhud. Orang sesombong iyoba pada ti orang setawadu. Si sombong kalabon kapentranna iyoba, si sombong kalabon jabatanna iyoba, si sombong kalabon kajunilanna iyoba pada tireng si tawadu ngaku-ngaki Allah subhanahu wa ta'ala. Si mang-mang dek kacencina Allah, si mang-mang dek kasangkup Allah mereka iyoba pada ti orang si keyakinan si tepat
Kalamun pamang mang, kalamun paragu sabalika cek tojuk nang eden. Mangkana nang dalam salat kula tandretan cek sampai salah kanca, cek sampai salah pergaulan, cek sampai salah gabungan. Mangkana dalam salat kula tandretan pakon sekeni saamponna asalam ka Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terusana Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Muka tak lepas dari orang-orang Allah kula tandretan, dari orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhirat badan rombongan beliau-beliau, saya beda rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senikah tandretan karena dari kaulah walaupun nikah nikah lanceng muncan kau lanceng pun nikah muncan lanceng nikah moga-moga apa saya sampai aki nikah manfaat kaulah tantretan walaupun tak kecapuk Kanjeng Nabi Muhammad jauh dari orang-orang Allah, jak lepas solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad, jak lepas mun abab solawat terakhir nikah. Mun orang makon bekna hadir akompol desa ini kenyamanan parentah otabe anjuran bekna akompol desa misalnya pengajian ini kan jam pengajian bekna hadir sak ke pengajian ini ke parentah otabe anjuran tapi mun solawat benikun parentah bakna hadir desa engkau hadir desa bakna hadir dia ini kamu solawat Allah memulai kada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah saya memulai kada malaikat kada seeka bareng ben Allah subhanahu pas orang mukmin seeka konjugan beremah babakon ada ke orang mukminin ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi nasaran kabi Allahumma kau besar tidak solawat kau besar ini kamu orang aibr sekalian mau solawat lek kau besar ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu aja Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم ننتقل إلى الثانية